Good day, grade 4's. Goeiedag, goeiemôre, hoe dit ook al is, graad 4. Vandag gaan ek met julle mini-somme doen, wat nie vreemd is nie, want julle het dit in graad 3 gedoen. But still, I need to do it with you so that you understand exactly where we're going to, because we're doing the more we do, the more you will see how we're going to use this. So please don't think it's a waste of time. Please make sure that you understand whatever I'm saying. Go back. It's actually wonderful that you have videos now so that you can quickly go back to where there was an explanation. Dis vreeslik lekker. Ek is eintlik opgewonde daaroor dat ons video's kan hê oor hoe om somme te doen en sekere somme en sekere metodes. So ek glo ons gaan seker deur die loop van die jaar, wanneer ons weer terug is, hopelik elke nou en dan kan ek vir julle mamas video's stuur oor 'n wiskunde voorbeeld of hoe dit ook al gaan werk en of dit moontlik sal wees, afhangend van hoe ons lockdown is in elk geval. So, ek hoop jy het steeds jou uitveer. Hierdie uitveer lyk baie sleg, maar hy werk lekker. En jou liniaal, en jou kleurpotlood, en jou gewone potlood. Kyk hier, ek het mooi musiekpotlood hierdie sleg. Minus. Ek gaan nou 'n lang metode vir julle wys en dan direk langsaan dieselfde som, kort metode. So as 'n mens het 267, oepsie, breekiepunt, minus 153. Ek hoop julle kan dit goed sien. Dit beteken daai boonste getal is 200 plus 60 plus 7 minus. Die minus kom nie onder die getalle nie, né? Daai is 100 plus 50 plus 3. Rule off, please, ruler all the time. 7 units. Always start at the units, ne? 7 minus 3 is 4. 60 minus 50, or you can say, you can cover up the zeros and you can say 6 minus 5, which means 6 tens minus 5 tens is 1 10, ne? So 60 minus 50 is 10. 200, or 2 minus 1 is 100. So the answer is 114. Now we're going to do the sum the short way as well, because halfway through I'm going to just go over to the short way. This is the way to do it. In the end, the first few are going to be just to make sure that you know where all the rules come from and what the numbers are, just revision. So it's the same. So you do your sum again, you write it again, 267 minus 153 is 7 minus 3 is 4, 6 minus 5 is 1, 2 minus 1 is 1. It's actually 60 minus 50, ne? And 2 minus 1. 60 minus 50 en 200 minus 100. Volgende som.
852 minus 437. Net elke keer seker maak dat hy reg fokus. So dan is die som eintlik 800 plus 50 plus 2 minus 400 plus 30 plus 7. Nou is daar 'n bietjie moeilikheid, want 2 minus 7, mens kan mos nie dit kry nie, né? As ek vir jou 2 potlode gee, in my hand vir jou hou, en ek sê, vat 7 weg, kan jy 7 potlode daar wegvat? Jy kan nie 7 potlode wegvat nie, want daar is nie 7 nie, né? Daarom gaan ons, en ons gaan leen by die 10e, dan bly daar 40 oor. En dan is hier 'n 10 eintlik, né? So, dan is dit 12 minus 7. 12 minus 7 is what? 5. 40 minus 30 is 10, or 4 minus 3 is 1. And then you just put the 0 there. 800 minus 400. 8 minus 4 is 4. So it is 400. So the answer is 415. So we're going to do the short method as well. So I'm sorry, don't know what that is. Part of the pencil, I think. 267 minus, it's the wrong one. 852 minus 437. So you write it again, 852 minus 437. So it is like that. 2 minus 7, you cannot do that. So you borrow a 10 from there, and there's 4 left. 4 tens. So it's actually a 10 going over to the 2. So it's 12 minus 7 is 5. 40 minus 30, or 4 tens minus 3 tens is 1 10. And 8 hundredths minus 4 hundredths. 8 minus 4 is 4. So I'm going to do you one more example of long and short division. Minus sums long and short, but not after that. Then we're going to continue with the short ones. Ons gaan voortgaan met die kort metode, want hierdie is net om julle weer 'n bietjie te verfris oor julle graad 3 werk. En dan kan ons lekker hierna gou die plus, minus en maal hersien, en dan gaan ons woes begin met die wiskunde verder. Nog een voorbeeld. Hier is 'n interessante ene. 7, 3, 5, 9. Minus 199. So wat staan hier? Wat staan hier? Hier staan 7000 plus 300
plus 50 plus 9. Ek het nou baie naby aan die kant begin skryf, so ek gaan nou daai minus 'n bietjie indruk daar. Ek is jammer, ek moes net so klein bietjie verder begin het, sodat die minus nie in die kantlyn kom nie. Dit is onaanvaarbaar, maar ek wil nie nou tyd mors om dit te verander nie. Maar wanneer jy dit begin dit omtrent ook daar, so ver van die kantlyn af. Just start a bit further from the margin, so that you don't have to do the minus in the margin, which is not acceptable, but I'm going to allow it not to waste time. Now, minus 199. Now here's a little catch. Nee. Can I write the 100 there? I cannot, because these are the thousands. So the 100 must be written under the hundreds. Die honderde moet onder die honderde geskryf word. Jy kan nie 100 onder die 7000 gaan skryf nie. So dis 100 plus 90 plus 9. Bietjie nou daar te naby geskryf, I'm sorry. 9 minus 9 is 0. 50 minus 90. Some of you will say it's 40. Many times you do that, ne? 50 minus 90, there's not enough, because 90 is much more than 50, so you cannot take away 90 there. From the 50, jy kan nie 90 van die 50 af wegvat nie, want 50 is te min. So nou gaan ons leen by die 300. Ons gaan nou 100 soontoe vat, dan bly hier 200 oor, en die 100 gaan soontoe. Nou het ons 150. Nou 150 lyk ons so. So dis ons eintlik 15 tiene. So dis 15 tiene, 15 minus 9 is 6. So it's 60. 15 tens and 9 tens. So it's actually 15 minus 9 is 60. Okay, now 200 minus 100 is easy because it's only 100. And then 7,000 minus nothing at all. 7,000 minus niks. Beteken, as jy niks wegvat by die 7,000 nie, if you don't take something away from the 7,000, it stays 7,000. So the short method works like this. 7,359 minus 199. Just moving the camera a bit. And the book. So, please write, when you write the number again to make the sum, please don't write it directly under that. Otherwise, you're going to get confused. Moet asseblief nie, wanneer jy nou die getal weer skryf om onder mekaar te skryf, dit direk daaronder gaan skryf, want dan gaan jy die mekaar raak. Dis mos nou ietsie op sy eie. Want as jy dit daar gaan skryf, dan, ek het gesien, dan skryf die kinders dit presies daar, by die som, en dis nie die som wat jy doen nie, hier is die som wat jy doen, nee. So, skryf die sommetjie wat jy nou doen op sy eie. Write the sum on its own. Please don't work with that. Because then some kids then work with that number and the repeat of that number plus that one, and then they're totally confused. So skryf die getal heeltemal oor, moenie dit, jy hoef niks, die som wat langs mekaar gaan geskryf is die som wat jy moet doen, maar hier
moet jy die som op 'n manier skryf dat jy dit kan doen. So, jy hoef dit nie daar onder mekaar te doen soos wanneer jy die som regtig doen nie. Minus 199. Is this correct? It cannot be because this is 100, this is a 10, and this is a unit. So, we have to write the 199 over there. Nine minus 9 is 0. 5 minus 9 you can't. There isn't enough. 9 is much more than 5. So you borrow over there. Then there are 2 hundreds left. See, those are the hundreds. 2 hundreds are left. And actually there's 100 going over, but we say it is you just take over one, it's 15 tens, 15 tens, like that. No? So actually this is now, you don't say it is 6 as with the plus sums, because it comes from this side. So the numbers, when it goes over to the units, it's a 10 that goes over. When it goes over to the tens, it's 100 that goes over. When something goes over to the hundreds, it's 1,000 that goes over. So we ignore it a bit and we say 15 minus 9 is 6. 15 minus 9 is 6. 2 minus 1 is 1. 7 minus 0 is steeds 7. Nou gaan ons gou-gou jy moet elke som wat ek hier doen, moet jy die pause druk en dit probeer saam doen. Nou gaan ek gou-gou hier nog so 'n paar doen, maar almal kort metode. En ek gaan die hele videoetjie vir jou so sê, so doen, so stuur, waar daar nou nie verbeteringe of iets is nie, wat jy nou saam met my nou kan doen. Soos ek het doen, so skryf jy dit, en as jy bietjie agterraak, druk jy pause, en skryf gou-gou dan saam met my. Maar die volgende paartjies gaan ek nou net op die kort metode doen. Maar ek gaan weer die getal net bo aanskryf, want ek wil hê julle moet oefen om dan onderaan jou die som weer skryf om hom uit te werk, en dan moet jy seker maak dat jy jou groepering van jou getalle reg het. I'm going to write the sums horizontally, and then you must write your sums underneath all over again, but you must make sure that you group it correctly, hundreds under hundreds, tens under tens, units under units. Okay, so this one, 936 minus 259. So your sum will be 936 minus 259. Six minus 9, you can't do that. 9 is too little, too much for 6. So you borrow there. I'm just checking if I haven't done exactly the same sum before. No, I didn't. So 2 left, and a 10 goes over. 16 minus 9 is 7. Now, can you have 2 minus 5? Can you have 2 minus 5? No, so you can borrow now from the hundreds. And there goes something over to the 2.
It's actually hundreds that went over, but we say it's 12 tens minus 5 tens. So what is 12 minus 5? 7. 8 minus 2? 6. So the answer is 677. 677. Gaan vir volgende sommetjie skryf. 4, 5, 2. 4, 6, 5, 2. 4,652 minus 3,321. So, you're going to regroup it again. Minus 3,322. So, I think it looks like an easy one. 2 minus 1 is 1. 5 minus 2 is 3. 6 minus 3 is 3. 4 minus 3 is 1. Ai, daar was 'n lekker ene. Volgende ene. 5,463 minus 2,534. Kom ons kyk wat gebeur met hom. 5,463 minus 2,534. 3 minus 4. Again, not enough. You can't take 4 away there because there's only 3. You can't take 4 away. Jy kan nie 4 by die 3 wegvat nie, daar is nie genoeg nie. Daarom leen ons by die 10e, en bly daar 5 10e oor. Dan gaan die 10 soontoe. 13 minus 4. Wat kan dit wees? Dink julle dit kan 9 wees. 13 minus 4. 5 minus 3, dit werk lekker. 5 tiende minus 3 tiende. 5 tens minus 3 tens is 2. Now you've got 400s minus 500s. Dit gaan nie werkie. Daar is 400 en hieronder moet 500 weggevat word. So dit gaan nie werk nie. So ons gaan daar leen by die honderde. Thousands, at the thousands. We're going to borrow from the thousands, I'm sorry. Ons leen by die duisende. So hier gaan nou 1000 oorgaan eintlik. So hier is nou 14 honderde. 14 honderde is eintlik 1400, né? En 5 honderde is 500. So ons werk met daai 14, né? 14 minus 5 is 900s. 4,000s minus 2,000s is 2,000. Okay. 3,874 minus 2,535. So we're going to regroup it to do the sum properly underneath each other. Ons gaan dit hergroepeer, dat ons die getal onder mekaar kan skryf om lekker uit te werk. Hy lyk dan ook nie te moeilik nie. 4 minus 5. Is daar genoeg om weg te vat? Kan ek 5 potlode wegvat as ek net 4 het? En ek kan dit regtig nie doen nie. So ek gaan leen by die 10e.
en dan bly daar 16 oor. 14 minus 5, want ons het mos 10 oorgedra, né? 14 minus 5 is 9. 6 minus 3 is 3. 8 minus 5 is ook 3. 3 minus 2 is 1. So daar is die minussomme vir die dag. Jy moet dit saam met my doen, som vir som asseblief. Pause elke keer die video en dan doen jy dit saam met my. So ons noem hierdie nou ek wil net mooi daar skryf. Ons noem nou hierdie video 5.